So my favorite politician is Mohtamma Benazir Bhutto. Primarily because of primarily because of the social reforms that she brought, especially with reference to women. She established the first ever women police station. The first ever women bank was also established by her to promote women financial inclusion, जहाँ पे micro credits women के लिए possible बनाए गए. इसके अलावा the first time that she actually when the first time she was actually elected, she was just that was after 3 months she had delivered her first baby. So I think that is also one of the most, it's also very symbolic of strength. And the fact that she was elected after General Zia, जिनके दौर में काफ़ी discriminatory legislation आई थी pertaining to women rights. And one of the significant, I think I would call it an achievement, was that she made public Zari Sarfaraz commission, जिसमें discriminatory legislation on women के public documents को public किया गया था. And one of another उन्होंने women की इस्लामाबाद में सबसे पहला जो women working women hostel है, that was established by her. On top of that, she introduced public offices में 5% women quota was established by her. Sindh land reforms में she introduced significant reforms जिसमें agricultural lands could be owned by landless farmer women. So these are the reasons that I really look up to Mohtamma Benazir Bhutto as a politician, and I think she has given a lot to women by uplifting their social status in a country, Pakistan is a country mein, that is where patriarchy, that is wreaked by patriarchy. When it comes to fair representation within the justice sector, Benazir Bhutto had actually she had voiced and she had actually worked a lot on women representation in the judiciary. I think काफ़ी significant appointments हुई थी judiciary में, women appointments हुई थी judiciary में. इसके अलावा she developed the first ever ministry for women. So I think these are very significant reforms that have substantially worked in uplifting, advancing and women rights. फाफिन की एक रिपोर्ट रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरी और उसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली के अंदर ख़वातीन 1/5 ऑफ द होल पूल हैं, लेकिन जो लेजिस्लेशन की जाती है उस असम्बली के अंदर वो 30% से भी ज़्यादा ख़वातीन लेजिस्लेटर्स करती हैं. यानी कि ख़वातीन लेजिस्लेटर्स, ख़वातीन लॉ मेकर्स, MNAs बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करती हैं. बहुत सारी प्रोग्रेसिव जो यहाँ पे लेजिस्लेशन होती है वो ख़वातीन ही करती हैं. और अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें तो जो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन लगती है वो द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट था 2021 का. और इसके नतीजे में जो सेक्शुअल वायलेंस के अगेंस्ट रियासत ने ठान लिया कि हम इसके ख़िलाफ़ खातिर ख्वाह इक़दामात करेंगे. और उसके नतीजे में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बने, कुछ बन भी रहे हैं, साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है. और ये लेजिस्लेशन मुझे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट करती है क्योंकि इसमें हमने देखा कि अक्रॉस द पार्टी बहुत ज़्यादा ताउन था. सो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान 2021 में ये लेजिस्लेशन आती है. उस वक्त मलिका बुखारी साहिबा बड़ी फ़ाल थी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उससे उनका ताल्लुक़ था. और उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जब PDM की गवर्नमेंट आई, तो दोबारा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी थी उसको उन्होंने बरकरार रखा और सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक को उन्होंने उसका सरबराह बनाया जिनका ताल्लुक़ PMLN से था. सो ग्रेट थिंग्स कैन बी अचीव्ड अगर ख़वातीन अक्रॉस द बोर्ड हाथ मिलाएं. और ये एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो कमेटी है, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है. सो ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा जब आती हैं इन ऐवानों के अंदर तो ऐसे प्रोग्रेसिव और ऐसे ख़वातीन की ज़िंदगियों को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली लेजिस्लेशन करती हैं. Benazir Bhutto does not just have the distinction of being the first female Prime Minister of an Islamic country, but she's also the first female Premier of any country to give birth whilst in office. During her time as Prime Minister, and later on through her party has passed many reforms which help women till today. As Prime Minister, she appointed female judges across the high courts, she inaugurated the first female police station in Pakistan, and she passed many reforms in both socio-political and economic
spheres of life which are still helping women today. Through her government, she inaugurated the first female bank, which gave loans to women who were from marginalized and vulnerable backgrounds. Her reforms and her policies have also helped shape the criminal law reforms and criminal laws to do with domestic violence, rape, and other female-centric criminal activities and offences. She gave these women a voice, and even today her spirit lives on through all the legislation she has passed. Benazir Bhutto advanced laws she took over after a very difficult time Pakistan was in. And when she took over as Prime Minister, she always tried to involve women in everything in any way she could. Her party still continues to do so. During her time, lady health workers were promoted and they were given more quota. She even wanted women to be more prominent and have a position in the social work as well. I'd definitely like to start off with मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि पहली खातून वज़ीर आज़म इस मुल्क की, और इसके साथ साथ ही जिस तरह के उनका एक रोल, उनका एक कंट्रीब्यूशन रही है इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की लिए जिस तरह की उनकी स्ट्रगल रही है, उसके साथ साथ ही डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जो कि पहली खातून नेशनल असम्बली की स्पीकर रही हैं. आप विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस आपने जो है उसकी आप फाउंडर भी हैं. बड़ा एक उनका भी रोल नज़र आया है. मलिका बुखारी साहिबा हैं, जो कि पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हैं आप लॉ एंड जस्टिस की. एंटी रेप का जो एक्ट था, एंटी रेप एक्ट 2021 का, उसकी सही मानों में जो अब हम उसके असरात देख रहे हैं वो इस फॉर्म में देख रहे हैं कि आपको दीगर अजला में एंटी रेप क्राइसिस सेल तश्कील दिए हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप सर्वाइवर्स, आप विक्टिम्स की मावनत के लिए वो सेल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी मावनत हो रही है, उनकी सपोर्ट हो रही है. FIR तक लॉज नहीं विक्टिम करवा सकता था, वो उसके लिए किस हद तक वो काम हो रहा है. और ये सारे हमें असरात नज़र आ रहे हैं. वो उन ख़वातीन की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनका जो रोल है, उनकी वो काविशें हैं जो कि हमें रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं. हमें साथ साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, शी सर्व्ड एज द ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उनके दौर में हमने ये भी देखा कि सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बिल्स जो कि हमें लॉज में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए, हमें वो लेजिस्लेशन हमें आती हुई नज़र आई. सो हमें सराहना चाहिए. हिना रब्बानी खर साहिबा, आर यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. आपको याद होगा कि दिहाइयों का पाकिस्तान इंडिया की जो टेंस डिप्लोमेसी नज़र आ रही है, जो रिलेशंस है हमारी, उसमें लेट्स नॉट फॉरगेट हर फर्स्ट विजिट टू न्यू दिल्ली, और जो अकम्पलिशमेंट्स थी उनकी, वो भी मेरे ख्याल से सबको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है. सो हमारे पास बड़ी ऐसी होनहार ख़वातीन, इवन पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन है. ऑल्दो हमें एम्फेसिस इस बात पे करना चाहिए कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए. मेरे ख्याल से हमारे लिए जो इंस्पिरेशंस हैं ये ख़वातीन, और मैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का भी इसमें ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, महनाज अकबर अजीज़ साहिबा का भी मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, शरी रहमान साहिबा हैं, दीगर हमारी ख़वातीन हैं. सो इन पॉलिटिक्स वो अपना लोहा मनवाती हुई हमें दिखाई दिए हैं, और दीगर मेरे ख्याल से प्रोफेशंस में भी ऐसे हमारे लिए रोल मॉडल्स मौजूद हैं जो कि इनकरेज करती हैं उन तमाम ख़वातीन को जो कि आगे बढ़ के अपना एक रोल अपना अदा करने के लिए ख्वाहिश रखती हैं. सो मेरे ख्याल से मज़ीद भी ख़वातीन को आगे आना चाहिए. एंड वो कहते हैं ना कि ग्लास सीलिंग्स शुड बी अबॉलिश्ड, तो वो हमें नज़र भी आना चाहिए. एक माशरे की तरक्की, डेवलपमेंट, उसको इवॉल्व हम तभी होता हुआ देख सकते हैं कि जब हम अपनी ख़वातीन में इन्वेस्ट करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, एंड पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, और तभी हमें माशरा तरक्की करता हुआ दिखाई देगा. मैं चूँकि ख़ुद पार्लियामेंट को कवर करती रही हूँ बतौर रिपोर्टर, तो मैंने बहुत सी ख़वातीन अरकान को बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हुए देखा, और कभी कभी मुझे ये लगता था कि ख़वातीन अरकान जो हैं वो मर्द अरकान से ज़्यादा जो है वो काम कर रही हैं. जैसे तवज्जो दिलाओ नोटिस होते थे, करारदाद होती थी, या मुख्तलिफ़ अवामी मसाइल की तरफ निशानदेही होती थी. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन अपनी जो है वो पार्लियामान में कर रही हैं. सिर्फ ख़वातीन को ख़ुसूसी नशस्तों पे नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे नज़दीक ख़वातीन को जो है वो जनरल इलेक्शंस के साथ भी इंतखाबात लड़ के आना चाहिए. लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो ख़वातीन के लिए बहुत हद तक आज़ादी सुकड़ती जा रही है, और सियासत करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जो कि हमने रीसेंट वाक़यात देखे हैं. कि हम ये देखते हैं तहरीक इंसाफ की बहुत सी ख़वातीन इस वक्त जो हैं वो छुपी हुई हैं, वो अपने घरों को नहीं जा सकती, वो अपनी कैंपेन्स नहीं चला सकती. तो ये बड़ा एक अफसोसनाक अमर है कि ख़वातीन को जो है वो इंतखाबी अमल से दूर रखा जाए.
جہاں تک میری پسندیدہ خواتین پارلیمنٹیرینس کی بات ہے تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ بہت بہترین کام کرتی رہی ہیں اور آگے بھی اگر وہ منتخب ہو کے آتی ہیں تو کریں گی. جب میں خود نیشنل اسمبلی کور کرتی تھی تو اس وقت میں دیکھتی تھی کہ کشور زہرا تھیں MQM سے, نوشین سعید تھیں PMLQ سے جو بہت اچھے طریقے سے دونوں کام کر رہی ہوتی تھیں, نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, وہ بھی بہت بہترین طریقے سے عوامی مسائل کو جو ہے وہ لے کر چل رہی ہوتی تھیں. تو ان خواتین کا ایک بہت اچھا وہاں پر رول رہا. پھر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت سمیہ راحیل قاضی جو ہیں وہ آئیں نشستوں پہ منتخب ہو کے, انہوں نے بھی ایک بہترین کام کیا. وہ PhD ہیں, جس طرح سے وہ دین کو بھی لے کے چلیں اور پاکستانی معاملات کو بھی پارلیمان میں لے کے چلیں, وہ بڑا ایک آسن جو ہے وہ عمل تھا. پھر اگر ہم بات کریں تو ایک بہت زیادہ نئی نسل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سامنے آئی, اور جس میں مجھے جو ہے وہ ملیکہ بخاری کا کام اس لیے بہت پسند ہے کہ انہوں نے بہت سی ایسی جو ہے وہ قوانین اور قانون سازی کی جو کہ ڈائریکٹ خواتین کے ساتھ اور ان کے حقوق کے حوالے سے تھی. تو اگر اس طرح کی خواتین جو ہیں جو پڑھی لکھی ہیں اور جو ایک عام طبقے سے سامنے آتی ہیں, وہ اگر آ کر اس طرح سے کام کریں گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کا وہاں پہ موجود ہونا ہم تمام خواتین کی جو ہے وہ نمائندگی ہے اور یہ ہمارے تمام مسائل کا احاطہ کریں گی. اس کے ساتھ جو ہے وہ شندانہ گلزار کا بھی میں ذکر کروں گی. انہوں نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ عالمی طور پر بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا. تو ایسی خواتین کو ضرور جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے جو کہ گراس روٹ سے تعلق رکھتی ہیں. میں موروثی سیاست کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. سیاستدان کا بچہ سیاستدان ہو یہ ضروری نہیں ہے. ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے جو کہ واقعی پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں اور جن میں اتنا ٹیلنٹ یا تعلیم ہے, انہیں ضرور جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. اور خواتین کو نہ صرف خصوصی نشستوں پہ بلکہ ان کو جنرل سیٹس پہ بھی الیکشن لڑ کے سامنے آنے کا موقع دینا چاہیے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے دیٹ 2024 جنرل الیکشنز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, اور اس جنرل الیکشنز میں فار می بینگ اے ویمن کا کردار ہمیشہ سے پاکستان کی انڈیپینڈنس سے لے کے انٹل ناؤ بہت اہم رہا ہے. انڈیپینڈنس میں وی نو دیٹ قائد اعظم کے ساتھ محترمہ فاطمہ علی جناح سائڈ بائی سائڈ ایک امپورٹنٹ ویمن تھی جنہوں نے پاکستان کی فاؤنڈیشن لے کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ان کا ہے. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں, بے نظیر بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو از اے پرومیننٹ فگر, اے پرومیننٹ نیم, شہید محترمہ, جن کا بہت بڑا کام ہے, کردار ہے پاکستانی ویمن کو امپاور کرنے میں, پاکستانی ویمن کو ان کے رائٹس بتانے میں, پاکستانی ویمن کو ایک وائس, ایک آواز دینے میں. سو آف کورس جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں ویمن کا کردار بہت ہائیلی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ ناؤ اگر ہم ان الیکشنز کی بات کریں تو کچھ پرومیننٹ فگرز, ویمن لیڈرز ہم ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ہیں جو ایوری ناؤ اینڈ دین TV پہ آ رہی ہوتی ہیں. بٹ میں یہاں پر ایکسکلوزیولی نام لوں گی ون آف مائی انسپریشن, ون آف مائی مینٹور, ون آف مائی فیوریٹ ویمن لیڈر جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, میڈم روبینہ عرفان. شی ہیز بین این انسپریشن. وائی؟ بیکاز بلوچستان سے اس طریقے سے پڑھی لکھی, انٹیلیجنٹ اور پاورفل خواتین جب آ کر ایوانوں میں بیٹھتی ہیں تو جو ہمارے پاکستان کے ڈپرائیوڈ ریجنز ہیں لائک بلوچستان ہے, فاٹا ہے, KPK ہے, گلگت بلتستان ہے, اس طرح کے ایریاز کو بھی ایک آواز ملتی ہے. سو بلوچستان کی ایک بہت اسٹرانگ آواز میڈم روبینہ عرفان از ون آف مائی آئیڈیل. تو اسی طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ ویمن لیڈرز ان پولیٹکس کو ہم سپورٹ کریں, ان لوگوں کے شانہ بشانہ چلیں اور پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنائیں.